स्वराज जे 14 अवॉर्ड जेन्नाच्यान हो क्लब स्थापन जालो तेन्नाच्यान ते 14 अवॉर्ड आयज मेरेन मेळ्ळ्यात ते सगळ्यांक खबर आसा। पूण ह्याच म्हयन्याक जे अवॉर्ड मेळ्ळ्यात टोटल 22 अवॉर्ड युवा स्वराज ह्या स्पोर्ट्स क्लबाक मेळ्ळेले आसात। तातूंत भितर पयल्या ABJVIP ग्लोबल 2025 बेस्ट सोशल सर्विस ऑर्गनायझर अवॉर्ड। दुसरो आसा ABJVIP ग्लोबल 25 बेस्ट इंस्टिट्यूशन अवॉर्ड। तिसरो लंडन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। चौथो एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पांचवो सामाजिक सेवा शिरोमणी पुरस्कार 2025। सवो USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सातवो UN बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आठवो युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नववो भारत भूषण नॅशनल अवॉर्ड 2025। दहावो ग्लोबल लीडरशिप अवॉर्ड 2025। 11वो टाइम्स अचीव अवॉर्ड 2025। 12वो दिल्ली रत्न अवॉर्ड 2025। 13 फोर्ब्स इंटरनेशनल एक्सलेंस अवॉर्ड 2025। 14 इंडियन आइकॉन अवॉर्ड 2025। 15 इंटरनेशनल अचीवर्स अवॉर्ड 2025। 16 नेशनल प्राइड अवॉर्ड 2025। 17 ग्लोबल आइकॉन अवॉर्ड 2025। 18 नेशनल इंस्पिरेशन अवॉर्ड। 19 इंटरनेशनल आइकॉन अवॉर्ड। 20th भारत गौरव सम्मान। 21st एक्सलंट अवॉर्ड आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट ह्या महिन्याचो 22वो गुड कंडक्ट अवॉर्ड। मोठ्यान ताळे जावपाक जाय जे अवॉर्ड ह्या महिन्याकूच मेळ्ळेले आसात तेच वाचून दाखयल्यात ताजे पयलींचे सगळ्यांक खबर आसा। नमस्कार। सर्वप्रथम देवी संतोषी मातेक नमस्कार करून गेल्ल्या आज 10वो दीस हे युवा स्वराज एंड स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान घडोवन हाडले वर्कशॉप आज निमणे दीस। आज ह्या निमणे दिसा आमचे मदीं उपस्थित आसात भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे आमच्या जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत माझे मित्र ते तसेच आमचे खादी ग्रामोद्योगाचे ते व्हायस चेअरमॅन आसात। आमचे मदीं आमचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन प्रसन्ना बाब, आमचे मदीं जयकुमार बाब आसा, आमचे मदीं डॉक्टर ममता काकोडकर आसा, आमची संतोषी माते ट्रस्टाची तनुजा बाय आसा, तशेंच आमची भारतीय जनता पार्टीची सदांच स्लोगन दिवपाक फुडें आसता आमची ती ताई आनीक आमचे अनिताबाई बाकीचे सगळे हांगा ज्यो आमचे महिला भयणी भावांनो भांडकुल्या भुरग्यांनो तुमचे सगळ्यांचे आज निमणे दिसा सुद्दां हांव मना काळजांतल्यान उपकारी आनी स्वागतय म्हणटाचे। तुम्ही सतत हांगा 10 दीस जाले हांगा तुम्ही ह्या कार्यशाळेक तुम्ही उपस्थिती लावन जे कार्यशाळेक तुमकां जे आमचे टीचर म्हणा प्रेरणा आनी प्रितेश हांणी तुमकां जे ह्या गरबा दांडियाचे जे तुमकां हांगा तेणे मार्गदर्शन डान्स करपाचे कशें तुमकां तेणे शिकयले ताका लागून प्रेरणा आनी प्रितेशाक देव बरें कर म्हणटा। हांवें पयर म्हणलें पयर भाशणां मातशें म्हणलें हांवें की जे आमचे गरबा दांडिया म्हणून जो ही संस्कृती आसा ती आमची गोंयची न्हू जाल्यार सुद्दां ती एक्चुअली खरी गुजराती जावन आसा आनी हालीं वर्सांनी ही संस्कृती आमच्या गोंयांत पावली आनी गोंया भितर हाका ह्या संस्कृतीक बरो प्रतिसाद मेळटले आसा। आनीक हातूंतल्यान एक मुद्दाम पळोवपाक आसता जो आमच्या महिला भयणीचो मेकअप केला जो ड्रेस आसा खरोखर गुजराता सावन हांगा आयला अशें दिसता पण आमचे त्यो खरे गोंयचे हांगा कुडचड्यावाले भाव भयणी आसात आनी बरें दिसता की ताणें जो आपलो 10 दिसां भितर ज्या वर्कशॉपांत ट्रेनिंग घेतलें ताचो उपयोग फाल्यां जे देवळांनी सगळ्या फाल्यां नवरात्राचो उत्सव फाल्यां चालू जाता म्हाका दिसता हो 10 दीस आनीक दसऱ्याच्यो माळो 10 दीस येतात म्हणून टोटल तुमकां 20 दीस आणि ह्या वर्कशॉपांतल्यान जो तुमकां एक्सरसाइज तुमचो जाला आनी 10 दीस जर एक्सरसाइज करीत तुमच्या जे बॉडी भितर जे हे आसा फॅट्स म्हण बाकीचे गोष्टी आसा सगळे घाम म्हणटा सगळे बरें जाता आनी बरें तुमकां एक्टिवनेस येतले कित्याक हातूंतल्यान एक बरो एक्सरसाइज मेळटा सगळ्यांक म्हणल्यार ह्या वर्कशॉपाच्या निमणे दिसाक आमकां जे गेस्ट म्हणून जे आमचे सर्वानंद भगत सर आमकां मेळ्ळात तेयी बरे एक्टीव आसात आनीक आज आमच्या मदीं खुबशे आमचे माध्यमार येवपाचे तांचे नांव मुद्दम हांव उल्लेख करता कित्याक ते वर्सान वर्स येतात पण काही कारणां लागून आमचे सर्वधर्मीय नरेंद्र भाई आनीक नरेंद्र भाई मातसो आज म्हाका दिसता ताका ताजी जोर आयली ताका तसो उल्हास तुयेकर आमचो आमदार येवपाक आशिल्लो सुभाष
शिरोडकर येवपा आशिल्लो आनी तशेंच पार्टीचे आज एक फंक्शनूय आसा म्हणून ते काही कारणान पावल ना पण ताणें उतर दिल्ले सतीश मादे आमी येतलेच म्हणून पण तांकां येवन येयला जाल्यार सुद्दां ते वर्सा येयला सतत 4 वर्सां तुम्ही सगळे लोकांनी तशेंच आमच्या मान्यवरांनी आमकां प्रतिसाद दिलो म्हणून देव बरें कर म्हणटा आनीक असोच वर्सान वर्स हो कार्यक्रम असोच चालू दवरया फाल्यांच्यान आमच्या फाल्यां कॉम्पिटिशन दवरले कडेन आसा आनी नवरात्रां फाल्यां सुरू जाता तेन्ना देवी कडेन मागता की तुमकां सगळें बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें तुमचे सगळे तुमकां सगळें बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें आनी देवी सदांच तुमकां प्रसन्न जातली संतोशी बाबीचो तुमकां आशिर्वाद आसा तुम्ही देवीच्या पांया कडेन सदांच तुमी नतमस्तक जायात येयात आनी फाल्यां जें कॉम्पिटिशन आसा त्या कॉम्पिटिशनाक बरो भाग घेयात आनीक बरो प्रतिसाद दाखयतलो तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा देव करता थँक्यू. प्रतिकान हांगसर त्यांच्या सगळ्या मेंबर्सांनी युवा स्वराज हो सुंदरसो क्लब गेल्ल्या 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी आणि 12 वर्सां भितर इतली उंच भरारी मारल्या अशी खंयच्याय क्लबाक शक्य ना. आसात आमचे खूब क्लब आसात पण युवा स्वराज तितून भितर सगळ्यांचो पयलो नंबर लागता. घरान ताळी जावच्यो युवा स्वराजा खातीर. आनी प्रतिका खबर आसा हांव बी मेंबर आसा पूण प्रतिकेचे कडेन म्हाका विसरता. हांव मेंबर आसा युवा स्वराजाचो प्रतिका खबर आसा पण हांव मातसो बिजी आसता खंय खंय भजनां प्रोग्रामाक आसता तेन्ना तो म्हाका उलो मारता तेन्ना पावना. आयज ताणें म्हाका सकाळच्या 2-3 फोन केलो मातसो यो आयज मातशें तरी उद्घाटन आनी आमचे खूब मान्यवर आसतले मातशी उपस्थिती लाय म्हणून आनी प्रतिकाक आनी आमच्या सगळ्याक हे युवा स्वराज्य तशें आमचे संतोशी माता ट्रस्ट जे सुंदरशें देवळां उबी जालां जे बरे कश्टांनी हें देवूळ उबी जालां कित्याक हेच देवळां आमी 10-12 वर्सां हांगसर पयलीं सगळो जसो दांडियाचो गजर जातालो तसो भजनाचो गजर आमी ह्या देवळां हें देवूळ जावचे पयलीं भजनाचो गजर असो जातालो. पयसुल्यान लोक आमचे हें भजन पळोवपा येताले तशेंच तुमी हांगसर पयसुल्यान दांडिया खेळपा येयल्यान तुमकां सगळ्यांक नवरात्राच्यो हार्दिक शुभेच्छा. अश्यो दांडिया खेळत आनी आपलें आरोग्य बदलतात. धन्यवाद. युवा स्वराज क्लब जशें उदक 2-3 वाचून दाखयला कितलेशे पुरस्कार जे मेळ्ळ्यात तांकां 22 पुरस्कार कंटिन्युअस. मेन म्हणल्यार असो जसं जयकुमार भाईन सांगला असो क्लब जो कुडचड्यार न्ही म्हाका दिसता गोंया भितर असो खंयचोच क्लब ना इतलो एक्टीव आनी ताका इतले 1 म्हयन्या भितर इतले पुरस्कार मेळटाय. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक जोरान ताळयो मारच्यो हांगा प्रतिकाक तशेंच ताजे सगळे वांगडी कित्याक प्रतीक बाबा बरोबर ताजी जी टीम आसा ताजे जे सगळे मेंबर्स आसा तांचे सगळ्यांचे एक असो तांचे एक मेल आसा म्हणून हो तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. मेन प्रतीक बाब म्हाका 3-4 फावटी फोन केल्लो यो म्हाका खबर ना म्हाका आयज क्लोजींग सेरेमनी हांव पावलो कित्याक पयर सुद्दां येवन गेलो मागीर म्हाका आनी खंय तरी फंक्शनाक वचचें पडलें पूण आज खंय तरी लास्ट डेयाक म्हाका हांगा प्रतीक बाबान सकाळीं फोन केलो बाबू तूं आयज यो म्हणून. सो हांव पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करता कित्याक 3-4 फावटी हांव पावूना पूण खंय तरी आज क्लोजींग सेरेमनी आज हांव पावलो. जशें विश्वास बाबान सांगला हे सगळो हो कार्यभार जो सांबाळटा हो इतलो प्रोग्राम हो इतलो बरो जाता ताजो मेन म्हळ्यार पाठबळ ते लागता आमचे आमदार सर निलेश काब्राल. सो जशें विश्वास बाबान सांगला सर निलेश काब्राल फाल्यां येतले कित्याक कंटिन्युअस ओपनिंग सेरेमनी गो आशिल्ले म्हाका दिसता हांव पावना त्या दिसा पूण निलेश बाब काब्रालाक इतलो थँक्यू म्हणटा कित्याक हो इतलो व्याप हो तो आपल्या आंगार घेता आपल्या खांद्यार घेता आनी हो इतलो व्याप तो घेवन भोंवता म्हणून. आनी मेन म्हणल्यार आमी प्लॅटफॉर्म दिला सगळे आमचे आमी म्हणटा जशें विश्वास बाबान सांगला हो गुजराती टेंट म्हाका दिसता गुजराती टेंट आशिल्लो आतां खुबशे म्हाका दिसता हांगा जे गुजराती खुबशे आयल्या तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिला युवा स्वराज्यान जो हांगा एक आपले परफॉर्म करपाक लागून जशी आमची दिसता म्हणजे सगळीं आमची भयणी आमच्यो आसा त्यो ज्यो आमची गोंयकारां तशेंच जे भायले म्हाका दिसता गुजराती खुबशे लोक आयिल्ले आसा हांव पळयतालो उदक तातूंत भितर तांकां एक प्लॅटफॉर्म बरो मेळिल्लो आसा आनी हो इतलो बरो आमी पळयताले जसो फर्स्ट आमी ल्हान आसतना म्हाका दिसता हांव ल्हान आसतना मणिलाला थंय वतालो फर्स्ट गरबा थंय दांडिया थंय चालू केलो मणिलाला थंय हांव थंय वतालो पयलीं आमी डान्स करपाक ल्हान आसतना मागीर थंयच्यान काडलो सेकेंड आमी हांगा जालो खंय पोंगिरवळान आनी मागीर थर्ड हांगा गेलो आनी हो चवथे वर्स आनी इतलो पद्दतशीर जे हांगा आयोजन केल्लें आसा प्रतीकान ताजी सगळी टिमीन आनी तें अत्यंत म्हळ्यार सामकें बरें केल्लें आसा कित्याक अशें डेको म्हाका दिसता खंयच डेको असो खंयच ना कुडचड्यार भितर तरी खंय ना पूण हो बेस्ट डेको केल्लो आसा हांगा
आणि तुम्ही सगळ्यांनी ह्या वर्कशॉपाक इतलो बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. फाच्या नवरात्रां स्टार्ट तुमकां सगळ्यांक आयज पयलीं जावन नवरात्रीचे निमित्त परबी दिता. फाच्यान हाज्या परस चड हांगा उपस्थिती लावन सगळ्यांनी आमच्या गरबा जे दांडिया आसा ताजे हे करचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देवी संतोषी मातेक नमन करून युवराज स्पोर्ट्स आणि कल्चरल या क्लबान आयोजित केल्ल्या आयच्या या कार्यशाळेच्या निमाण्या दिसाक माझे उपस्थित आसलेले आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन प्रसन्ना बेंडे, या सगळ्या कार्याचे कार्याध्यक्ष विश्वास डॉक्टर काकोडकर, तनुजाबाई, ताई, अनिता, विजयकुमार आणि या क्लबाचो अध्यक्ष तुमचो मित्र प्रतीक वस्त. हांव पयली सुवातेर बंटी रमजान सांगला की अनेक अवॉर्ड या क्लबान मेळिल्ले आसात आणि ताजे खातीर ह्या क्लबाचे खूप खूप अभिनंदन करता. कारण कल्चरल आणि स्पोर्ट्स या दोन क्षेत्रांनी काम करता आसतना अवॉर्ड मेळप ही खूप मोठी गजाल आसा. कारण ह्यो दोन्ही गजाली ज्यो आसात आज आमच्या लायफान महत्वाच्यो आसात. आज जसे तुम्ही कार्यशाळेक हांगा उपस्थित आसात आणि कार्यशाळा आयोजित केली, हातूंतल्यान आमी विविधता आमी एकता म्हळ्यार आमचे जे कल्चर आसा, आमी जरी वेगवेगळ्या भागांनी रावतात पण भारत हो एक विविधतेचो नटलेलो देश आसा आणि वेगवेगळ्या भागांतले कल्चर आणि हेतूनच आमकां युनायटेड करता आमी भारतीय म्हणून. आणि अशा वेळाचेर हे कल्चर फुडले पिढी पर्यंत पावोवपा खातीर हे आमचे कल्चर आमचे मदीं रुजोवपा खातीर जे खरे क्लब काम करतात किंवा सोशल ऑर्गनायझेशन काम करतात, खरीच त्यांची तोखणाय करप खूप कमी जाता. म्हणूनच हे तशेंच त्या विरुद्ध त्याचे बरोबरच स्पोर्ट्सांनी ते काम करतात आणि हे सगळे करता आसतना लोकांक बरोबर घेवन वचप, समाजातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या लोकांक बरोबर घेवन वचप आणि आपल्या क्लबाचे नांवूय वयर काडप आणि लोकांक एकत्रीत दवरप. फाटले 8-9 दीस ही कार्यशाळा आयोजित करत आसतना जे काम करचे पडटा, जे मेहनत करची पडटा ते त्याचे वांगडी खूप बऱ्या प्रमाणात करतात आणि एक असो प्लॅटफॉर्म तुमकां खंय तरी पयशे दिवन सुद्धा आज हे ट्रेनिंग मेळना, पयशे दिवचे पडटात. आमी जाणा खंयचे जाता तुमी ट्रेनर हाडले आसतले 8-9 दीस आणि ते प्रोफेशनल वे ट्रेनिंग आमकां सगळ्या पार्टिसिपंटांक दितात. कारण आमकां पयशे भरना आसतना फ्री ऑफ कॉस्ट हो क्लब प्रोवायड करता. एकदा आमकां तेजें म्हत्व कळना फ्री मेळ्ळें की, पूण तुमी तशा त्यांचे कॉस्ट केन्ना भरून येता जेन्ना जर तुमी ताका बरो प्रतिसाद दिलो, तुम्ही तांकां रिस्पॉन्स बरो दिलो, जे ट्रेनर आसात तांकांय सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आपल्या ट्रेनिंगाचो चीज जाता आणि क्लब जो ऑर्गनायज करता तांकांय सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो म्हणून. हांव पळयता म्हाका फाटली 4 वर्सां तरी जाली ह्या क्लबाच्या ह्या आयोजना ह्या कल्चरल इव्हेंटाक येवपाचे भाग्य लाभलें आसा आणि हांव पळयता एवरी इयर पार्टिसिपंट आसात जे वाडत आसात. तुमचो रिस्पॉन्स जो आसा क्लबाक मेळटा कारण हे क्लबाचें नांव सबंद गोंयभर न्ही तर देशभरय फामाद जाल्लें आसा. आयज अनेक गजाल आमकां करपाक जाय. कित्याक कल्चर म्हणलें कारण आज आमची संस्कृती पाश्चात्य कडेन वळटा, म्हळ्यार आमी फॉरेन जे आसात आमचे युवा जनरेशन जे आसा फॉरेनाचे कडेन वतात, भायल्या देशाच्या डान्स आनी किंवा बाकीच्यो गोश्टी आसा पळय वळतात थंय वता. पूण आयज आमचे कल्चर आनी आमचे देश आनी आमचे देशाचो स्वाभिमान आनी आमचे घरगुती ज्यो गजाली आसात म्हळ्यार ते आमी सगळे सांबाळून दवरपाचे. आमी ताका स्वदेशी म्हणटात. हे कल्चर आमचे स्वदेशी आसा. तशेंच फाल्यांच्यान जो नवरोत्सव सुरू जातलो ताका तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यां कडेन विनंती करता आनी आव्हानय करता की ह्या नवरोत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो गजाली आमी करतले. आयज आमचे कल्चर सांबाळटा आसतना आमी देशाचोय मान आनी सन्मान सांबाळपाक जाय. आज विदेशी शक्ती जी आसा आपले विदेशी प्रॉडक्ट जे आसा ते आमच्या देशाचेर लाभता आणि खंय तरी आमी तेतून मोहाक बळी पडतात स्वस्त म्हणून आणि आमचे नॅचरल टॅलंट जे आसा किंवा घरगुती काम करणारे किंवा नॅचरल आमचे स्वदेशी प्रॉडक्ट करणारे जे लोक आसात तांकां आमी विसरता काय कितें. पण आज गरज आयला कारण आमी पळयतात संबंध वर्ल्डान कशे तरेचे इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स जावपाक लागले आसात, कशे तरेचे अमेरिका सारखे देश दादागिरी करपाक लागले आसात. हाका जर उत्तर कितें आसतलें जाल्यार आमचो स्वदेशी आमचे कल्चर आसतले, आमचे प्रॉडक्ट आसतले, आमी तयार केल्ल्यो वस्तू आसतले, आमचे कलाकारांनी केल्ल्यो वस्तू आसतले, आमचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीन काम करणारे आमचे लोक आसतले तांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय.
म्हणून आम्ही फक्त आणि फक्त स्वदेशी प्रोडक्ट जे आसा ते घेवचे, ते प्रमोट करचे, आमच्या जनरेशनाक सांगचे फुडें, कारण आमकां फुडें 2047 पर्यंत हो भारत विकसीत भारत जावपाक जाय. आमच्या फुडच्या जनरेशनाक आमकां विकसीत भारत करपाक जाय. आज आमच्या शेजारच्या राष्ट्राची इकॉनॉमी जर आमी पळयत जाल्यार ती कशी खेळखेळी जाला आनी तातूंत भितर जे नंबर 1 देश म्हणून मागतात ते अमेरिका आसतले, ते देश कशे दादागिरी करतात, तेका जर उत्तर जर आसतलें जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचे स्वताचे कल्चर, आमचे स्वताचे प्रोडक्ट, आमचे स्वताचे आर्टिस्ट, आमचे स्वताचे हिंदुस्थानी एक्टर आसतले, स्मॉल स्केलान काम करणारे आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसतले, आमी सगळ्यांनी प्रमोट करपाक जाय. हांव भाशण कित्याक करता, एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, कारण आज स्वदेशी मंत्र मेळ्ळा आमकां. आज जर पळयत आमी GST 2 रिफॉर्म्स जाल्ले आसा, वेगवेगळ्या टॅक्साच्या माध्यमांतल्यान देशभर जे लोक वेगवेगळे टॅक्स भरताले ते आज एक टॅक्स हाडलेले आसा आनी 2च टॅक्स 5 आणि 12% टॅक्स दवरला आसा. हातूंतल्यान एकच कितें आसा इंटेन्शन की आमकां विकसीत भारत 2047 करपाक जाय. त्याच बरोबर आमचे स्वदेशी लोक जे आसात, स्वदेशी जे प्रोडक्ट आसात तेका प्रमोट करपाक जाय. म्हणून तुमचे कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी आमी स्वदेशी प्रोडक्ट घेवचे, आमचो कल्चरल क्रॉप जो आसा तेकाय प्रमोट करपा खातीर तुमचो हातभार लावचो. परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक नवरोत्सवाच्यो शुभेच्छा दिता, नवरात्राच्यो शुभेच्छा दिता. आणि असो हे वर्कशॉप आयोजन केले बद्दल या कमिटीचे, या क्लबाचे खूप खूप अभिनंदन करता. आणि म्हाका आपोवन हांगा उलोवपाची 2 उतरां दिल्ले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा सगळ्यांक घेवन येता.